राज्य स्वतंत्र उन्नयन परिषदर उपदेष्टा प्रदीप माझी झारसुगुड़ा गस्त अवसर में अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा तरफ स्थानीय गोंड भवन में संबर्धना दिया। ଏହି ସମୟରେ ଭବନର ଉନ୍ନତି, ଗୋଣ୍ଡଗୁଡ଼ି ମାନଙ୍କରେ ଜଙ୍ଘା ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ବଳଦେବ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠାଗାର ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦି ଯୋଗାଣ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକକୁ ଆଇଟିଡିଏ ଘୋଷଣା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ, କୁଲାବିରା ବ୍ଲକର ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତଥା ଆଇଟିଡିଏ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଲଇକେରା ଓ କିରମିରା ବ୍ଲକରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 5 ଅନୁଯାୟୀ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ ଆଦି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ଓ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଗୋଣ୍ଡ ମହାସଭାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସଞ୍ଜୁଲତା ପାଉଲେ, ରାକ୍ଷୀ ମୁଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡମ୍ବରୁଧର ନାୟକ, ମହାସଚିବ ଶ୍ୟାମଲାଲ ନାୟକ, ଚିନ୍ତାମଣି କାଲୋ, ବୀର ଧୁରୁଆ, ରାଜେଶ ନେଟି, ବାସୁଦେବ ଧୁରୁଆ, କ୍ଷମଶୀଳ ନାୟକ, ବୀରେନ ମରେଇ, ଡିଲେଶ୍ୱର ନାୟକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନଳିନୀ ନାୟକ, ଫକୀର ନାୟକ, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଦାର, ଅଭିନ ମାଝୀ, ବଳରାମ ମଲ୍ଲିକ, ନନ୍ଦଲାଲ ଧୁରୁଆ, ରୋହିତ ଧୁରୁଆ, ଚୈତନ୍ୟ ଭୋଇ, ତୁଳସୀ ନେଟି, ତୁଳାରାମ ଧୁରୁଆ, ସୁରମା ନାୟକ, ଯଶୋଦା ନାୟକ, ତିଳୋତ୍ତମା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। पुनर्वास सर्वे करवार लगी से जे कहिछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगी 28 लाख टका हमर ओडिशा गवर्नमेंट जाइतिला केंद्र सरकार के प्रस्ताव जैसे 28 लाख टका से माने ग्रांट नहीं कर बाकी सब ग्रांट कर पंचायत आविका राखी माडा आमर संबलपुर एसडीसी वाइस चेयरमैन आइछन जाओ ताको अनुरोध करबी से बहुत सुंदर से दिनमा मतो सरकार को प्रस्ताव देइछि मध्ये आउ मध्ये देबी कि हमते 23 कोटी एसडीसी जिला गठन हला वर्तमान जो ब्लॉक हमर स्वतंत्र उन्नयन परिषद के अंतर्गत है समस्त ब्लॉक को आईटीडी ऑफिस नूतन भाव में खुला जो द्वारा कि आम टार्गेट ओरिएंटेड वर्क लक्ष्य सरकार लक्ष्याभिमुखी कार्यक्रम हाथ नहीं पार ब्लॉक काम फोकस करें ना बंधुगण को आम बहुत शीघ्र देवा व्यवस्था करूँ सरकार गुरुत्व से चिंता करें तो संगे संगे आज व्यवस्थापना कले म्यूनिसिपालिटी खर्च हो पाए आमर कौन सी प्रकार रेस्ट्रिक्शन ना आमर हूँ जिला पटे और जिला भितर झारसुगुड़ा सहर गुड़ाक आसूँ सहर भितर आप जेकोसी कार्यक्रम आप पाइबे विशेषकर समुदाय भवन कम्युनिटी सेंटर कल्चरल भवन करें समस्त जिला कर संगे संगे सहर भितर जो देवादेवी स्थली रही आम पुनरुद्धार करने नूतन भाव में या वर्ष अनअफिशियाल अनुमति आम देखिए अफिशियाल अनुमति ही नहीं राउरकेला देखिए राउरकेला पाखापाखि 30-40 लाख टका टाउन में खर्च कर नवरंगपुर में आम सहर में बर्तमान 15 लाख टका आम आदिवासी परिवार समस्त आप आमर जो आभिमुख्य रही आदिवासी मान उत्थान सब चिंता आज ना आवाम काल प्रकृत में आज पर्यंत उत्थान हो पारा ना आगे बढ़ी पार्टी ना ये निराश कथा आडमिट कर तेणुक बंधुगण आम समस्ते मिलमिशि डाकरा देवा एवं आम मानसिकता परिवर्तन करने निहाती आवश्यकता ये समाज जो मुख्य व्यक्ति मैंने नेतृत्व नौ जिला स्तर में ब्लॉक स्तर में पंचायत स्तर में राज्य स्तर में समस्ते मिसिक गोटे कार्यक्रम प्रस्तुत करवा प्लान प्रोग्राम करवा एवं निर्वाचन पर निर्वाचन 3-4 मास पर आम कार्यक्रम मोर अनुसार आम आदिवासी समाज को जो सरकारी स्कीम सहित जोड़ा ठार बहुत गुरुत्वपूर्ण होती सचेतन करवा से मन में अभिलाष अभिलाष उपाय करवा स्वप्न देखा साहस देखा ये निहाती आवश्यक आम मानसिक स्तर में परिवर्तन करदे सब प्रकार समस्या समाधान गोटे संगे
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବହୁତ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବି ନିହାତି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ବାରମ୍ବାର ଆସି ଆଶ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ କୌଶଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିବ ତାପରେ ନୂତନ ଉନ୍ନତି ପରିଷଦ ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅନ୍ୟତମ ଭାଗିଦାରୀ ଆଦିବାସୀ ତେଣୁକରି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଉପଦେଷ୍ଟା ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସମୟ ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ ପରିଷଦ ପାଇଁ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ପଥ ପରିଷ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଗୋଟିଏ ଗୃହକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଟିଡିଏରେ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାରେ ତାକୁ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସଂଖ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆମର ଭୂତପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଜୁଏଲ ବାବୁ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଅବହେଳାରେ ଆମର ଲୈକେରା ଏବଂ କିରମିରାମ ପିଏସ୍ପି ବ୍ଲକ ହୋଇପାରିନଥିଲା ସେଇଥିରୁ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନସିକତା ଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ଜୁଲାଇର ଫଣ୍ଡ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ହେବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେ ଭଳିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଓଡ଼ିଶାର समय विकास मूल्य समय बीते नंबर लगे घास ने पेट में 3 बदला आज सभा के तीनों काम करा पंचायत अब এটা রাখি ম্যাডাম আমার সম্বলপুর এসডিসি ভাইস চেয়ারম্যান আইসন তাকে অনুরোধ করবি সে उपस्थित ଥିବା ସମସ୍ତ ଜାତି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଜି ଶୁଭ ଅବସର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁଖଦ ଥାଏ ମଜି ସାର୍ ଆମ ଗହଣରେ ଆସିକରି ଆମକୁ ଯେନ୍ ପଦେ କହିଗଲେ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୁଇଁ ଆଗ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁରୋଧ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ଛୋଟେ ନୁହେଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁରୋଧ এই যে সংস্থা এই যে ভোট চাইছে এটা সমস্ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନା ଚାରିଟାନି ଘର ଛାଡ଼ି ଏତିକି ଅଟକି ଯାଇଛି ତାପରେ ये उपविभाग उपरोक्त का प्लस लेकिन बाथरूम या बाउंड्री मालिक का नाम को मैं प्रार्थना करते से अच्छी लगे कवर कर दे अरे हम समस्या की हम महिला मामला ଗୋଟେ कम्युनिटी सेंटर ना किछि ना देशर काम से सब समझो पूरे केतला बा बाउंड्री केतला बा ଗୋଟେ लेकिन प्लस बाथरूम रामेन बता एती उडे ना करे बनवेले এটা ଗୋଟେ নট অনলি মানে ঢাকুরা এটা অল ওড়িশা ও ঢাকুরা ডিস্ট্রিক্ট ওড়িশার ডিস্ট্রিক্ট ঢাকুরা সেটি লাগি ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେ এই কাম के जनता जति जो है মানে কিছু কমপ্লিট করুন স্যার স্যার আগে দেওয়া बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बहुत खुशी है आई ये ऑपरेशन में